Mga karitsel, birthday karon ni Mama Mary. Ganiha, nagisayan, gipukaw ko niya. Ang cellphone at nako, natagak pa. Sa pomra. Nag-charge man ko. Pag ko alas 3 naman di ay, sa papilong gikon ni Mama Mary. Sa Walk of Mary, kaganihang alas 4 ka daon. Di kami nag-Walk of Mary karon. Pag kuman sa Walk of Mary, nagpainit si Mary, uman karon nagmisa, manang misa ron. Pero holiday ron mga karitsel sa kanang balaura ha. Pero nalit trabaho. Ang klase ron may wala de ko na ron. Working holiday ron nga holiday. Ugma moy way trabaho, way klase, way trabaho. Ugma holiday ugma. Special non-working holiday dinhi sa lalawigan Sugbo. Sa serious mga di because sa balaod nga RA 6953. Pero karon Miyerkules, pista sa Nicolas dito sa akong Ilagan sa una sa may Sipadilla Street, barangay San Nicolas. Sa akong naandan tong sa San Nicolas Kulahan, may klase, basta pista sa Nicolas. Ambot lang sa Lasar o si IT. Dili nga timbog Cebu City ang way klase. Sa Nicolas sa gina, may klase. Karon nga magpista sa dis. Pero karong Miyerkules, pista po dito sa lungsod sa Malabuyok, sa may kasagpang bahin ni lalawigan sa Sugbo. Pato na sa Nicolas po pareha sa gibunagan na mo ni Mama sa kupat kami soon o kasal ni Mama dito sa Cebu City. Nga karon ni ana meron diri sa Mindanao nagpuyo. Dito wasa ko trabaho og klase pista baya dito sa lungsod Malabuyok. Di man pareho Pespelia nga ang dito ra man sa Pilipinas ingon tibok Cebu City. So nay trabaho. Ang dito ra sa Malabuyok way trabaho og way klase. So kung sabot bale diri sa Sugbo dili karon holiday ron working holiday lang. So ugma maoy balik tulo ang holiday da sa ugma ari lang sa Cebu. So Miyerkules lokal ang holiday dito ra sa Malabuyok. Sige mga karchil, thanks for watching mga karchil.